مسابقه بین المللی کودکانه کیدز کپ در شهر گلستان امسال از 4 مملکت دوست و همسایه تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان 48 دسته را به هم آورد. برنامه فوتبال تاجیک روند برگزاری این مسابقه بین المللی کودکانه را منظور شما می‌گرداند. چون آن مسابقه از واخوری مربیان و شرح و توضیح عقاید موجوده آغاز شد، این را یک نوع کنفرانس گفتن ممکن بود. در این همایش دستاندرکاران طرز، مکان، زمان و دیگر قاعده های برگزاری بازی ها را با مربیان شرح و توضیح دادند. چنانچه گفته شد 48 دسته در یک روز میبایست بازی های خود را برگزار میکردند و البته زمانی که چند دسته بازی میکرد دسته های دیگر برای بازی های خود آمادگی میدیدند. خب دوستان عزیز، باید بگویم که در این مسابقه البته در یک میدان کلان 4 دسته بازی میکنند. منظور این که یک میدان با 2 قسمت شده است و من در این جانب دسته اسپارتاک شهر دوشنبه با دسته الاش از قرقیزستان بازی میکند و در این جانب باشد دسته المپیک شهر چیمکند با دسته اکبرس، یکی از دسته ها از قرقیزستان بازی دارد. سال سوم است که ما در اینجا با داوری با تجربه خودمون که لیگ جوانان تاجیکستان و لیگ یکم رو داوری میکنن اینجا میبریم. بسیاری بعد تغییرات های زیاد هم نیست و فقط کمانده های دسته های نو هستند در اینجا، دسته های نو اشتراک کرده ایستادن. بعد هیئت داوران هم کمتر دیگر کردگیم در اینجا، بعضی داورای جوان آوردگیم که در بازی بین المللی اشتراک کنند و احساس کنند که بازی بین المللی هرچند که کودکانه هم که باشه باید فهمند که چی است. به هر صورت من از شما همچون یک داور تاجیک میخواستم یک چیز دیگر را پرسم. ببینید که ما طی چند سال آخر مشاهده میکنیم که دسته های کودکانه ما متاسفانه در قیاس با دسته های مهمان کمتر هستند. خوب میشد که زیادتر میشدن، زیرا اینها البته ذخیره فوتبال ما هستند. درست قید کردید. ما هم طرفدار همین هستیم که دسته های کودکانه ما از جمهوری تاجیکستان زیادتر باشن که در اینجا از دیگر دولت ها هستند، از قزاقستان هستند، از قرقیزستان هستند، از ازبکستان هستند. برای خیلی تجربه خوب میشید. چون همیشگی بچه ها رو در این مسابقه والدین زیادی همراهی میکردند، برخی مراتب چندم و برخی های دیگر برای اولین مراتب به تاجیکستان آمدند و تأثیراتشون هم از مسابقه و هم از کشور ما خیلی خوش بود. Меня зовут Халматов Бабур, я родитель из команды Олимпика. Второй год уже выступаем, турнир очень хороший, организаторы очень хорошие. Таджикистан хорошо встречает, тепло, уютно.
барои фаро гирифтани ҳамаи мусобиқаҳо ҳамарӯза моро зарур буд ки аз ин майдон ба он майдон биравем ва дар роҳ бо дастаҳое ки ё бозияшонро тамом карданд ё акнун барои бозӣ мераванд вомехӯрдем. Ассалому алейкум. Офарин. Как настроение? Хорошо будет? Так, друзей нашли еще или нет? Нет. Собираетесь, да? Да. С кем хотите дружить, ребята? Со всеми? Да. На море были, нет? Нет. Нет? Будете? Да. Купаться хотите? Да. Так, вы будете чемпионом или нет? Да. С кем играете сейчас? Фергана. С Ферганой? Давайте, ребята. Удачи вам. Давайте. Хуб, дӯстони азиз, албатта мо чӣ гунае ки гуфтем, дар инҷо дар се майдон бозиҳо гузаронда мешаванд, дар майдони якум, дар майдони мана дуюм ва албатта дар майдони Бонки Миллӣ ва дастаҳои мухталиф аз ин майдон ба он майдон, аз ин майдон ба он майдон барои баргузор кардани бозиҳои худ мераванд. خدیروف اصحاب‌الدین هستم از شهر هیسور. پسرچه من در همین تیم سفریان مشق و تمرین میکنه. ما حاضر به شهر خوجان به آسایشگاه بهارستان آمدیم. مسابقه بین المللی بین چهار دولتی برادر با ما برادر از قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان. در اینجا بازی‌ها پسندن عموما؟ بازی‌ها پسند هستند. پسر بچه‌های سن و سال 12 و 13 ساله ما در اینجا اشتراک میکنند. می‌دارم که بچه‌های ما با سر بلند مقصد با جای افتخار رو به دست می‌آورند. ما آمدیم به میدان دوم و میبینیم که در یک قسمت این میدان دسته دیناموی شهری دوشنبه و اولوی از قرقیزستان بازی دارند. در این جانبی میدان باشد دسته شیر از ازبکستان و دسته اکبرسی قرقیزستان هم بازی دارند و خوشا که در این بازی بچه های دینامو با برتری کامل غلبه کرده ایستادند. حال حاضر قسمت های دومی این بازی ها رفته ایستاده است. بعد از چند این بازی ها در این میدان انجام می شوند. Я Сафал Китс, администратор Сайдакбар. У нас после каждого матча с каждой команды по одному лучшему игроку вручаются статуэтки. Кто сам себя лучше показал со всех сторон, кто лучше сыграл. Это как-то взбодрить их, да? Да, чтобы поднять их мотивацию, чтобы они лучше играли и больше забивали. Мана дастаи Динамои шаҳри Душанбе бо ҳисоби бузурги 6-2 бар ҳарифи худ бар дастаи Олои ғолиб омад. Бачаҳо муборак бошад. ما با دسته اولی کشور قرقیزستان با حساب 6-2 غالب آمدیم و اینها رقیبی خیلی مشکل بودن برای ما توانستیم بر ضد آنها غالب آییم. خب بازی دیگری شما با کی است بچه‌ها؟ با عادل احمدov. عادل احمدov شما میدونید و اکادمی چقدر پرقوت است؟ بله. اما شما پرقوت‌ترین، درست؟ بله. دینامو چمپیون. دینامو چمپیون. ای خیلی نمیشود. بقوت دینامو چمپیون. دینامو چمپیون. تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش.
خوشا که در قیاس با سالهای قبلی دسته های تاجیکستانی خیلی زیاد هستند و اکادمی های ما دسته های مختلف خود را در سین سالهای گوناگون پیشنهاد کردند و میبینیم که عین زمان دسته تاج در این میدان و دسته تاج از اکادمی تاج در این میدان با حریفان خود بازی میکنند و خوشا که دسته دینمو هم در اینجا با حریفان خود بازی دارند. یعنی خرسندی آور است که سال به سال دسته های تاجیکستانی همکنون شمارشون زیاد می شود. این از آن دلالت می دهد که برای ما شرایط و امکانات های خوب فراهم میاد که در این گونه بازی های بین المللی شرکت کنیم. خب ما کار را از آنجای شروع کردیم در روز دوم که دیروز انجام کرده بودیم. یعنی این میدان بانک ملی است و بازی های گروهی در 3 میدان اصولا ادامه دارند و میبینیم که چگونه با شور و شوق این بچه های پرهوس در میدان ها بازی میکنند و باید قید کنیم که در برخی از دسته ها دخترها هم هستند و ما کوشش میکنیم که البته با آنها صحبت ها هم بیاریم که برایشان در محیط بچگانه چگونه فوتبال شوق دارد. Я Ренат, город Ташкент. Как вам игра? Игра проходит отлично, соревнования подготовили очень хорошо, ребята стараются, трудятся. Игра хорошая, команды подготовлены и соревнования тоже на высшем уровне. Все хорошо Пока пока. что не хватает ребятам? Ребятам не хватает, рано встают, просыпаются, пока не просыпаются хорошо. Поэтому рано поднимаются, но в целом играют хорошо. Соперника знали они? Соперника не знали, играем первый раз. Это один из наших лучших команд в Ташкенте, в Узбекистане. Поэтому бьемся, пока выиграем 1-0. Пожелаем всем удачи.
Хушидов зовут. АФЛ Kids очень хороший турнир, и всем предлагаю, чтобы на нем тоже сыграли. Что, в запасе сидишь? Потому что я только что же играл. Как играют ребята? Нормально, Пока 0-0, да? да, 0-0. Выйдешь сейчас или нет? Выйду. Тебе нравится вот этот турнир? Да, нормально. Который раз ты сюда приезжаешь? Первый. Первый раз? Нравится все, да? Да, нормально все. Море, купаться. Да. дар рӯзи дуюм ҳам бозиҳои гурӯҳӣ идома карданд. манзараи умумии бозиҳо мисли фестивали футбол буд, аммо дар ҳар як ваҷаби ин майдонҳо муҳориба он қадар шадид буд, ки то гӯӣ ин бачаҳои пурҳавас барои ҷоми лигаи чемпионҳо бозӣ мекунанд. мураббиён бошанд, тарзу услуб ва нақшаи бозиро ба бачаҳо мисли футболбозони касбӣ мефаҳмониданд. хуб, бо назардошти он ки албатта бозиҳо хело зиёданд ва дар се майдон бозиҳо баргузор мешаванд, аммо майдони Бонки Миллӣ як майдони бузург ба 4 қисмат шудааст ва дар яке аз қисматҳои ин майдон ҳоли ҳозир бачаҳои дастаи Суғдиён барои навбати бозӣ мебошанд. бачаҳо бо кӣ бозӣ мекунед? бо дастаи Тоҷ. боз бо яке аз академияҳои Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бозӣ мекунанд. бисёр хуб. дирӯз бо кӣ бозӣ доштед бачаҳо? бо Акбарс давлати Қирғизистон. Қирғизистон. шумо ба назарам хеле бо ҳисоби бузург буридед бозиро, а? бо ҳисоби 6-0. 6-0. ки аз ҳама голи зиёд зад? ман се то хетрик. бисёр хуб. бозингари беҳтарин нагирифти унвон шуд? бале. офарин. хуб, дар ин бозӣ чанд гол мезанӣ? дар ин бозӣ 2 то. 2 то. бачаҳо бо кӣ гол мезананд? чанд та мезанӣ? 2 то. 2 то. ту чанд та мезанӣ? 1 то. 1 то. мана 2 то, 2 то. ҳисоб аллакай 5 шуд ба фоидаи шумо. дастаи Тоҷам медонед, дастаи сахт аст, бачаҳо медонед? мо як бор катишон бозӣ карда будем. кай? вай моҳ буд. вай моҳи гузашта буд? бале. хуб, бачаҳо шумо аввалин бор аст дар ин мусобиқа иштирок мекунед ё ки чандум бор аст? мо бисёр мусобиқа инҷа чӣ кардем, иштирок кардагем. Меня зовут Кайрат. Я помощник тренера команды Акбарс. Пришли из Бишкека, приехали точнее. Все, в целом классно, турнир очень хороший. Уровень видно, прям видно уровень. В Бишкеке, я бы сказал, не настолько все организовано, конечно, но очень хорошо здесь, мне нравится. Погода Нравится, еще да? жарко очень. Да. И поэтому зонтик носите? Да, поэтому зонтик носим. Жарко очень. Как игра? Игра отлично вообще, все супер. Ведете, да? Да, пока ведем. 4-1, по-моему. О, Отлично. это уже всё. почти победа, да? Да, почти. Вам забили все-таки. 4-2, нормально. Нормально, Пока что, да? да. Так, вы первый раз у нас? В Таджикистане? Да. Да, в первый раз. Что нравится, что не нравится? Или все нравится? Все нравится в целом, да. Отель, все шикарно. Завтрак, обед, ужин. Море. Море, да. Вид очень красивый. Вон туда залез. Очень красиво здесь. Погода шикарная вообще. Жарко. Хорошо прям. Давайте, удачи Всё. вам. Спасибо вам. До свидания.
ما البته شاهد یک بسیاری از لحظه‌های خوب فرحبخش شدیم در اینجا وقتی که این دو دخترک زیبای دوگانیک بازی میکردن در میدان مادرشان البته با تماشای آنها اومد. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мы команда с Ферганы. Меня зовут Марина, я одна из родителей. Здесь приехали для поддержки. Вот. И мы хотим победить. Отлично. Все хотят победить. Как получилось так, что вы девушек своих отдали в футбол? Ну, во-первых, они сами заинтересовались футболом. Я сама не ожидала, потому что у нас никто так не интересовался футболом. Это еще девочки и двойняшки. И для меня самой удивительно было, но они очень любят футбол, увлекаются. И вот мы отдали их на футбол, поэтому. Отлично. Вы Яна или Вика? Вика. Вика. Вы забыли гол, да? Да. Вы который раз в Таджикистане? Второй раз. Второй раз. Нравится все? Да. Что больше нравится? Все. Играть в футбол Играть нравится. в футбол? Да. А купаться, море, бассейн? Ну, нравится тоже. А вам что нравится больше? Ну, нравится атмосфера, нравится, что очень много команд, нравится то, что мы побеждаем. Вот, все нравится. Молодцы организаторы, спасибо им большое. Вот, поэтому мы хотим и дальше продолжать, и дай бог в следующий год тоже приедем. یک ویژگی خاص مسابقه این است که برخی از بازی‌ها در برخی از میدان‌ها با طریق مستقیم در شبکه یوتیوب من همین مسابقه داده می شود و البته هزاران نفر از مخلصان و بیش از همه البته والدین آن بازیگران دسته هایی که نتوانستند به شهر خوجند بیان می توانند راحت بازی های این مسابقه را تماشا کنند. اول رحمت کلام بر فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان که همین مسابقه را تشکیل میکنند و در بوزه این روزه که دسته ما یکی از دسته بقواترین دسته اکادمی ازبکستان بود هم حساب را
Оли Ахмед буд ки ҳисобро як кардем. Ман ҳамина гуфтам ки аз дастаи худам миннатдорам. Қатъан дастҳо бозӣ кардем. чӣ нарасид барои голи дуюм? Камтар қувваи бачаҳо камтар ҷисмонӣ монда буданд. ҳаво гарм нест барои бачаҳо? ҳаво хай гармтара, хай Тоҷикистон аст. бозии оянда бо ки аст? Бозии оянда қатъи дастаи аллаи Қирғизистон бозӣ мекунем. дӯстони азиз, хуб бачаҳои мо бозиро бо яке аз академияҳои пурқуввати ӯзбекистон, академияи Одил Ахмедов мусовӣ карданд. Ба ҳар сурат бачаҳо нағз бозӣ карданд. Бачаҳо бозӣ мушкил буданд? бале ва мо мушкил буд бозӣ. куҷош мушкил буд? ҳеҷ ҷош. барои голи дуюми шумо чӣ нарасид бачаҳо? қувва нарасид. қувва нарасид? чаро қувва намерасад? чаро қувва намерасад? пас набуд. ки пас надод? бозингаро. рамонҷон ки пас надод? бозингаро. фикр мекунам ки дар бозии оянда ҳатман бозингаро бояд якдигара пас битанд. бачаҳо бозии оянда тайёр ҳастен ё не? Vamos!